خبران خبراتن بسم الولي እግዚአብሔር دحنا دحدرخاتهم دحنا دغنخاتهم امين حيال ولبيري املاكنا እግዚአብሔር ببركات برديت حليو للساعات زلبصحنا كبر مسغانا دو يخون تأمرو كمهلاوي املاك ورد ناي املاك هلونا املاك كم زوردت فلطيخم بزبل رسي افتناي زورد الترفنا كنغصلينا املاكنا እግዚአብሔር ሚስጥሩ ጥበው ይግለጸልና ጾሙውን በሰላም አጀምሮ በሰላም ይፈጽመና እዚ ኃይለ ቃል ዝል ተናገሮ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወንጌል ክትርጉም ተሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ምዕራፍ ጠቅላላ ምዕራፍ 3 ክሳብ 4 ይል ትርጉምሎ ግን እቲ ዘወረደ ልብል ታይ ማለት እዩ ልብል አውልሃው ግን ተአምሮ ከመህላዊ አምላክ ወረደ አምላክ ሲ ህልውናው ባሉስ كامل وردت فلطيخم يلولو نفلت رينا نفلتي خلاتنا لوعنا نفتش قدسات مصحفتنا نبدو نسمع دو فلتتنا تاي المسل منفساوي فلتتنا منالات بزح عريو زمناوي عالماوي فلتتنا يونيو منفساوي فلتتو ግን ውሱን ድሮት ለሆነ በጣም بزح ይልኒና ሊቁ ግን فلطيخم ይሉዩ እንገለጾ ካብላዕሊ ንጅምርተ ለና ዘወረደ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሉላ ብለ ሓለፈ ሪናና ወሪዱ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ልብል ሪና ነበርና ሓዘብ ዝታይ ልብሎ ሊቁ አፍቲና ዮሐንስ ወንጌል ግዕዝ በግዕዝ ትርጓሜን እንብተለና ሊቃውንቲ ካብላዕሊ ብዙሕ ከይንናገር ግዜ ይብልናይ ወዘይብየሂ አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ እዚ ማለት ሲ ልወሎሲ ካብ ሰማይ ካብ ልወረደ ናብ ሰማይ ለየበሲ ካብ ሰማይ ካብ ልወረደ ወፃኢ ኻሊ ናብ ሰማይ ለደየበ የለይ ማለት ልወሎስ እዚ እዩ ይብልሞ ወመተርጉምሰ ዘይአቢ ይብየ መተርጉም ግን ሃምዚ ይብል ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለው ቅድሚኡ ልነበሩ መተርጉማን ላጠቀሰ ይልናገርሎ ሃምዚ ይብል ለዓብይ ነገር ይብል እዩ እትሰት ወሳ ቃለ ወደመረ እሱ ግን ቃሉ አዋሂዱ ሓደ ገይሩ ይብል እዩ ይብልሞ አምንታይ ደሚሩ ደመረ ትብልተሎ አዋሃደ ትብልተሎ ስታይ ማለት ደመረ አምላካዊተ በስጋዊት ተአምላካዊት ባህሪውሲ በስጋዊት ባህሪ አዋሂዱ ሓደ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ቃል ዘወረደ ማለትስ እዚ ማለት እዩ ይልናገርሎ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘወረደ እምሰማይ ማለት ወመተርጉምሰ ዘይብየ ውእቱሰ ተወሳሃ ቃለ አካላዊ ቃልነቱ ምስምንታይ ምስጋ ማለት እዩ ወደም አዋሂዱ ምስበለ ተወሳሃ ቃለ ውእቱሰ ተወሳሃ ቃለ ቃሉ አካላዊ ቃሉስ አዋሂዱ ተወሳሃ ማለት አዋሃደ ማለት እዩ ኻሊ ትርጉም ይሆናይ ለሆዶ ብዙሕ ትርጉም ነው እዚ ምስበለ ወደመረ አምላካዊተ በስጋዊት አዋሂዱ በነታ አምላካዊት በስጋዊት አዋሂዱዋ ካውዚ ምስበለ ወዘወረደሰ ቃለ አውቱ ተወረደል ተባለ ለሐለፋ ምንናዩ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑናዩ ሲ ወዘወረደሰ ቃለ አውቱ ትልወረደውን አካላዊ ቃል እዩ ናይ አብ አካላዊ ቃል እዩ ወድማ ዓለም አካል ዘማካል ባህሪ ዝወለዶ አካላዊ ቃል እዩ ይብልሞ ወአኮ በፈሊስ እመካን ወሰመካን ካብ ቦታ ናብ ቦታ በመንቅስቃስ አይኾነይ አካል እዩ ሓደ ሰብ ካብ መኪና ወሪዱ ንልተለና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ይልኸድሎ እሱ ግን ሙሉእ ኮይኑ እናሃለው ኣብ ዓለሙ ሙሉእ ኮይኑ ብምፍላስ አይኾነይ ትብልተሎ ወሪዱ ንልተለናስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብምፍላስ ፈልስደ ንብል ሓቀይ ሽግንጣዊ አፍሊስናስ ካብቲ ሽግንጣዊ ናብ ኻሊእ ተወስዶ ተለና አፍሊስና ናብ ምትኻል ሃምኖ ወስዶ ዓይነት አይኾነይ ይብልሞ እዚ ማለት ወዛ አርገሂ አዲቡ እቱ ቃል እቲ አሪጉ ንብለውን አካላዊ ቃል እዩ ዘተሰገወ ወተዋሃደ እትል ሰብ ለሆነ ተዋሃደ ቃል እዩ አሪጉ ልብለናየ ወሪዱ ልብለናየ ለሱ እዩ አሪጉ ልብለናየ እሱ እዩ ይብልሞ ወአቅሙሰ ለነገር ይከውን ከመዝ አቅሙ መጠኑ ወንድት ነገር ለቲ ዘወረደ ዘአርገ ልባሃሎሲ ወአልወ ዘአርገ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ዘውቱ ይነብር ሰማይ ኣብ ሰማይ ነብር እሱ ኢሉ ወረደ እሱ ኢሉ አረገ ካፍቲ ለወረደ ወፃኢ ኻሊእ ለአረገ የለይ ይሉ ስለነበረ ኣብ ለሐለፈ ነብዩ ኤልያስ ነብዩ እዝራ ሱቱኤል ቅዱስ ያሬድ አቡነ ገሪማ ብዙሓት ልተሰወሩ ስውራን ነው አምኑሎም ተም ልተሰወሩ ልባሉ ሁሉ
مسناتو إرجت أريجو إنانو لهم إرجت نقول لك هذا عالم زين أفت بهير هيوان مخادم نريت لنا يعني أريجو نقول لنا نسوجن أو عالم ملو انتخوان تلتوهادو سجاب تلتوهادو سجاك أرجت له بربع معلتي أريجو نولمو زيو تأريجو نولو متأنو زيو عامو زيو يبل زي مسألة مسا يتأمنوني هاي ليه هلو زي مرة كمو أقبرتيه زي تري أيوه هذا آمين تلي تري أيوه ليتفلتوا ليتردوا سي لمرحهم حيلي لقلت لهم إني هو يوم ناب هاي مانوت ناب إمنت لمصهم لمرحهم إني هو يوم يبلموا وإما سريكم ولا ولد ولا ميو نوا أرجو سسماي نودي ود سب هنا أكلاوي قال نحريهم وتعرفت له نحريهم وسي يجي يبلموا زنتو زي بس هو هابيه منه يمسب كاب سب ما نمكوز حلي يخل بممر مار كاب مدنا قصاص مرميرو كوز حلي يخل ليكو قدس يوحنا سافر أبيت كجرب بقى كوز حلي يخل ما نمكوز حلي يخلي حزن إحنا لي عقمنا هنا عقمه متأنو تناجرنا لهالو تصحفوا لهالليس كفتل تصحفوا وصاين خدمه ثم قدس عندك أو أنت بوتاتنا لمستور لنا لترجم لنا لحدو قلنا حديقنا خالو تحسبات عالماوي سجاوي نجرت فراسي بس نحسبه مو ناوخالي نخد ስለዚህ ታይውሎ ካብሰብ ወገንሲ ኮጽ ሆለ ይخل ትርገቱ ርደቱ በእምነት በሃይማኖት ጸኒዕኻ በብቅዓትም በይ ሰብ መርሚሩ ኮጽሖም ለይخل ነጊሩና ይሊቁ እዚ መስፈለ ተአምሩ ከመህላዊ አምላክ ወረደ ወአኮ ዘተፋለሰ እመካናት በቃል ተፋለሰ ይሆነ እሱ ይትል ወረደሲ ህላዊ አምላክ እዩ ህልውና ለለዎ በህልውናው ምሳብ ሓደ እዩ بعالم كله ملؤيو أو عالم كله النهو جندما سب قينو أو نايد إنجل مريم مايسان تسأنيسو توسينو تلايوسن توسينو جن بعالم ملؤيو تعم كل جرم تجزف تراكي جزيفو تجزفون رقيقهم توسنا مليئو وسون سجا مليئو رقيق ملكوت جزيفو تعمل جرم حكي بهايمانو تلي خوينو بزناي سجا مرمر كوز صحي خلي زي بس هو هابيه منه امسب إيه ولا ليكم زي مثلاً يغسل اليوم وتلا على امزنتو كهفز اللي لعل تلعلو كابوتا تيخونسي واكو زتفالس مكانات كابوتا ربوتا التفالس ايخوني او خالي درسان يوحنس افورق او درسانو وانتاي نيرو ወይ ፈለሰ መካን ውስጥ መካን ከመላእክት هم ملائكة سي كابوتا ربوتا تفعلسة لخدا المساء أيقوني أو خلوا ملويو أو علوم ملويو فطوران كحد بوتا نحر ناخدنا لغنا يلنا سجن وريدون نقولتلنا أبلعن إنه أمت ليكو قدس إفريم قدس ياريد أو بيت أو حسانات زكونك ألتوالو عن قصة ران درسته أبيت لهم توليدو حسان خوين تريبوت اللوس اللعلي ولا حيلهم لعلي نمر رصاوات كريت له أو ريوجو وبهي ركبوا مسلاوهم من فس قدس مسابي من فس قدس يأغنيهم مو يقول ليكو قدس إفريم دما قدس ياريد دما قدس إفريم وني ليو سلازي أوزي وني وفتي وني أو عالمه أو كله ملوئيو فتحنا لنا النور العالم أو لين نور العالم سبات كوصحوا نادك سبات مرميرو كوصحوا لي العالم كله ملوئيو يلو تناجرو يو توساخي قصيلو منتهي الحلف يلو عالمو ذا أرجو سماي زين ولا زورد أم سماي إذا قال زي بموالو وين وينزي أتلوى زين تقاله كل سب نكامن له كل سب نكردوسي زيلو زورد مسألة زارج مسألة زورد خلتي أنا تأساس يروون لو رد للسمخانو لا أرجع للسمخانو لكردسي زيهم دقاقي موام يلو تناجرو يليكو قدس يوحنس أفورق وحكنا قدس يوحنس أفورق بركة رديت يحضرنا قدس باولوس من تايلو نيرو أو إفيسون معرف أربعة أسري شمنته أسري شمنته أرجع وساريام سوي وكس إيوا ماريك خا مركو ماريك خا أريك خا وهاب كتصقاك لأقوال المياه لدك سوات لما تصقاها هفتخا هيوخا يبل زي مسفالة ومنتنو انك ارقاتو انتايو آريقو مالتو سي انتاي مالتيو صوبائي ورده اندحر لا تحت لي ورده خوينس آريقو مالنا تاي مالتنا ايو ساب خوينو اندحر ساب لي خونسي نمنتا انا ساب خويني لنا
መለኮት ሰብ ኮይኑ በቃ ሰው ይወረደ መተተ ሰብ እንድሕር ይኾነስ ንምንታይ ኢና አሪቡ ንብሎ ናብ መቃብር እንድሕር ይወረደስ ንምንታይ ኢና ተራዒሉ ንብሎ እናበለ ሊቁ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ይናገር እዩ ስለዚህ ኩልና ምእመናን ነንብብ ንሰምዕ እዩ ልግበአና ትለአረገ ልወረደ እዩ ትልወረደ ለአረገ እዩ እዚ ንሓስብ ተለና ብዙሕ ግዜ ንሓስቦም ልግብኡና ካብ ርእስና ክርሕቕ ለይግብኦ ተፀኒሱ ወሪዱ ንብል ተለና ቀፂልና ተፀኒሱ ንብል ትዝወረደ ንሱ ስለልኾነ ተፀነሰ እውን ንሱ ስለልኾነ ተፀኒሱ 9 ወርሒ 5 መዓልቲ ሃም ሰባት ለዚ ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ወኮነ ሰብአ ከማነ ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ ካብ በይና ካብ ኃጢአት ወፃእሲ ሃማሕና ሰብ ኮይኑ ኢሉ ተናገረው ሃማሕና ሰብ ኮይኑ ካብ ኃጢአት ወፃኢ ኃጢአት ሰባት ኃጢአት ንሰርሕና እሱ ግን ምስ ኃጢአት ርክብ ለይብሉ ሎቱ ሰባት ክብሪ ምስጋና ይብፅሑ ካብ ኃጢአት ወፃእስ ሰብ ልኾነ ሰብ ልሰርሖ ስራሕ ኩሉ ሰሪሑ ማለቱ ተፀኒሱ ወሪዱ ተፀኒሱ ተወሊዱ ኣብዚ ዓለም ተጠሚቑ ኣብ ቤተ ግዝረት ኣትዩ ተጠሚቑ ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣትዩ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጠጠው ኢሉ ካብቲ ጠጠው ልበለሉ ከፍተ ይበለ ኢዱ ምስ ዘርገሐ ተይዓፀፈ እግሩ እውን ምስ ዘርገሐ ተይዓፀፈ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጾይሙ ድሕሪ ጾም መከራ መፅኡ ተታሒዙ ብኢድ ኣይሁድ ብቶም ርጉማን ተታሒዙ ሎም እውን ብዙሓት ርጉማን እዮም ኣምላክና እግዚአብሔር ርጉማን ካብ ምዃን ክፉኣት ብጠባይና ክፉኣት ካብ ምዃን ኣምላክና እግዚአብሔር ይሰውረና ተታሒዙ ተኣሲሩ ተገሪፉ ተሰቂሉ ናብ መቃብር ተቀቢሩ ተላዒሉ ምስ ተላዓለ እውን ንቅዱሳን ሐዋርያት እናተገለጸ ብፍላይ 3 መዓልቲ ንኹሎም ንብሙሉኦም ተገሊጹ ተራእየሉ ዳግም ትንሳኤ ንብሎ ኣብ መበል 24 መዓልቲ ብዕለተ ትንሳኤ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ድሕሪ ትንሳኤ ኣብ መበል 24 መዓልቲ እዚታት ተገሊጹ ድሓር ኣሪጉ ምስ ኣረገ እውን መንፈስ ቅዱስ ክመፀልኹም እዩ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ካርግ ተሎ ትልገርም ነገር ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ከባቢ ንንብብ ተለና ቅዱሳን መላእክቲ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማይ ካርግ ተሎ ሲያብ ገሊላ ኮይኖም ሰማይ ክሪኡ ተሎ ኣቱም ናይ ገሊላ ሰባት ታይ ኮይንኩም ሰማይ ትሪኡ ኣለኹም ሕዚ ካርግ ሃም ንረኹምስ ክወርድ እዩ ኢሎም ክወርድ ክመፅእ እዩ ከምቲ ንረኹሞ ክመፅእ እዩ ሕዚ ክመፅእ እዩ ክመፅእ ተሎ ኣብ የማኑ ጠጠው ንምባል ኩላትና ንጥንቀቕ ይልግበአና ለዚ እዩ እውን ሊቁ ኣብ ዝሓለፈ ጠቂስና ዝሓደግናዮ እንከሰ ይንወርድ ታሕተ ድሕሪ ሕዚ ናብ ታሕቲ ኣይንወርዲ ናብ ሲኦል ናብ ገሃነመ እሳት ናብ ምትተ ታሕቲት ኣይንወርዲ ኣላ እንተለዎ ፈድፋደ ለዝፈጠረና ነቲ ዝፈጠረና ኣምላክና ንኽተሎ ኢና እምበይ ንኽተሎ ኢና ኢሉ ተናገረና ወሪዱ ውርደትና ለርሐቀልና እቲ ጎስቂሉ ዝነበረ ባህሪና ልመልሰልና ብሓዲስ ብጥንተ ተፈጥሮ ፈጢሩና ነይሩ ብሓዲስ ተፈጥሮ ፈጢሩ ንክብሪ ለውቃዕና ተዓፅዋል ነበረት ገነት ለኻፈተልና ገነት ንክንኣቱ እውን ዕድሉ ዝሃበና ኣምላክና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሖ እዚ ጾም እዚ ናበረከት ጾም ገይሩ ወሃበነ ጾመ ለንስሐ ንንስሐ ንስሬት ኃጢአት ጾም እዚ ዝሃበና ኣምላክና እግዚአብሔር ኣብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብሰላም ብጥዕና ልከብፅሐና ጾም እውን ናይ በረከት ጾም ንገብረልና እቲ ኣብ ዓድና አንጻላልዩ እንዮ ናይ ኩናት ለመና ኩናት ድማ ኣምላክና እግዚአብሔር ብይቅርታው ብምሕረቱ ሃም ኃጢአትና ሃም በደልና ከይኾነስ ንከትርፈልና ቶም ክልተ ተመቐሉ ኣመራርሓ ቤተ ክህነት ይኹን ኣመራርሓ ፖለቲካ እቲ ኣብ ክልተ ተመቒሉ እንዮ ሰራዊት እውን ኣምላክና እግዚአብሔር ሓደ ኮይኖምስ ዕርቀ ሰላም ወሪዱ ዓድና ና ፍቕሪ ና ልምዓት ና በረከት ዓዲ ኮይና ቅኑዕ ልኾነ ንጹህ ልኾነ ኣገልግሎት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንክንህብ እውን ኣምላክና እግዚአብሔር ይርድአና ተኣምሩ ከመህላዊ ኣምላክ ወረደ ኣምላክ ከም ዝወረደ ብህልውናው ከም ዝወረደ ትፈልጡ ኢኹም እዩ ልበለና እሞ ፈሊጥና ካብ ምጥፋእ ፈሊጥና ንምድሓን ኣምላክና እግዚአብሔር ንከብቃዕና ሕና እውን ንምፍላጥን ናይ ጽድቂ ስራሕቲ ንምስራሕን ንክንጓየ ኣምላክና ፈቂዱልና እዩ ህሊናና ነለዓዕል እዚ ሰሙነ ዘወረደ በዚ መልክዕ ርደቱ እናተነገረሉ ዝሓልፍ እዩ ቀጻሊ እውን ቅድስት ብልብል ረሲ ቅድስት ማለት ታይ ማለት እዩ ልብል ኣብኡ ብሰላም ይገ ወስብሐት ለእግዚአብሔር መሃረነ ንጉሰ ስብሐት ተሳለነ እግዚአ ለሰንበት
ወአቡሃ ለምሕረት ወሀበነ ጾመ ለንስሐ በዘይሰረይ ኃጢአት